kaisa o jonojati salna palailai na bagai bo organization obo chengkha Tiprasa society ni bukhaktui je panda songsajakmani o pandani tuifa tai o pandao phaimanjak phainai gobangma sijak nukjak amchaini lukuro haksal tai sampao khanai tongnai ani joto jonojati dofaro borokno tini i jonojati ni salo ani sakbai thangni bukhaktui paiflaya khulumung tai hamjakma rui kisa kok salayane abni bagi jotono kisa dorje romoi khaloge khananani bagi kobok kaisa kok hingkai ani to shorirom bisi hampai physical আর kisa asugui masana কেমন অসুবিধা তোমরা গুলো আসবি সাপান না তাকতেই বুখবসং তিনি 9 অগাস্ট জনজাতি সাল হনজাগো আন্তর্জাতিকনি জনজাতি সাল আদিবাসী রমনি সাল হনে ঘোষণা খাইজাকমানি দিন তিনি নিসলাই 31 বছর আগে এই 9 অগাস্ট ন জনজাতি সাল হনে ঘোষণা খাইজাকা 1994 তামনি বাগে ঘোষণা খাইজাকা অ সাল ন জনজাতি সাল হনে আবলা সেলফুইলা সিলাইনা লাইগরা না ফাইদে পৃথিবীও গবাংমা ন্যাচারালি গুষ্টি মানে হা আসাইনি বংশর কমাই থাকবাইকা সারা পৃথিবী ন রিসার্চ খাইয়ে সাইন্টিস্ট রক সাকলাইকা তাবুক জরা 1200 হাই দফা হাসাকানি কমাই থাকা বংনি কক কমাখা বংনি কামং চমুং কমাখা বংনি থাং তংনানি অধিকার করিখা বংনি ধর্ম করিখা সংস্কৃতি করিখা রসামং মসামং করিখা আবো হাইকে বড় কমাই থাকা তাবুক যে তংনাই ই হানি জনজাতি গোষ্ঠীর মানে পৃথিবীনি কখনো সব এই পৃথিবীও যে কসাম বংশধর তংনাই দফা তংনাই বড় বংনি কক তেরে কমাই দङ বংশ কমাই দङ বইনি দফা বাই হানক সেজাগৈ দङ বংনি কালচার সংস্কৃতি কমাই দङ তংমানি চামানি হালো সাতক রীতি নীতি কমাই দङ পার্সেন্টেজ ব কমি দङ বথার জাকমানি বিচার মায়া বিনা কারণে ভায়োলেশন খালাই জাগৈ কেব সব জাগো কেব বথার জাগো কেববা বিদ্রোহ খালাইতে সেগি না জাগো কেববা বইনি কালচার সংস্কৃতি বাই কবল জাগৈ বংনি মানি ক বংনি কামং চমু সেকমা জাগো বইনি দফা বাই কাইজাগৈ বরজাগৈ বংশ কমরি থাঙ্গো অবহাই খলাই চলিউই তংখাই ই হাসাকাও ই হানি বংশধর অর্থাৎ কসাম যে জনজাতি গোষ্ঠী তংনাই তাই বেশি তংলা হাসাকাও বড় কমরি থাংসিনাই খা বড়নি বাগৈ হাসাকাও খানাংনাই করে বড়নি বাসানো ডেভেলপ খাইনানি বড়নি জাতি ন রক্ষা খাইনানি বড়নি অধিকার ন মান রেনানি বড়নি অস্তিত্ব নি রক্ষানি কক বড়নি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নি কক সাউই খানাংনাই করে অর্থাৎ অটোমেটিকলি বড় কমাই থাংসি নাইখা বরং রক্ষামা খাইনাই হিনাই জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন জেনেভাও 1982 দাবি খালাইজাকমানি সাল আর 1982 দাবি খালাইমানি পরে প্রায় 12 বছরনি পরে 94 থাঙ্গৈ আ জাতিসংঘনি বড় 12 বছর রমই সারা বিশ্বনি গবাংমা জাতি গোষ্ঠী বাহিকে কমাই থাকা তামুঙ্গি বড় কমাখা আর রিজন তুগলাইয়ে বরফনি অস্তিত্ব ন রক্ষা খাইলেন
বরনি কালচার সংস্কৃতি না রক্ষা খাইনানি বংনি ধর্ম না রক্ষা খাইনানি বংনি কক না রক্ষা খাইনানি বংনি বংশনি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বংনি বংশনি মৌলিক অধিকার বংনি বংশনি হানি অধিকার শাসন প্রশাসনী অধিকার ন সেম আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ মানব অধিকার কমিশন নাইকলি রক্ষা মা খাইছি নাই কুবুইনি অবতাই বিশিত অলাখা অহানি কেসাম কেসাম ছয় ছয় বরফনি বংশর কমাই থানাই যা তাবুক যে এরি টংনাই বড় বেবন্ন শঙ্কর গোষ্ঠীসি অ আদি বংশধর কমাই থাকায় পৃথিবীনি যে এই তামানাই বনে চিত্র পৃথিবীনি যে সৃষ্টিনি বিধান আবশ্যক কমাই থানাই যা বরণ সিং রক্ষা মা খাইনাই নি 1994 ফাই আদিবাসী রকমি রক্ষা খাইনানি কখনো অস্তিত্ব রক্ষানি কখনো আত্মনিয়ন্ত্রণ রক্ষানি কখনো ওয়াংশ গই অসালনা বড় 9 অগস্ট ও দাবি কামানি দিন নেই 9 অগস্ট ন জনজাতি দিবস হিসাবে ঘোষণা খাইর হই আর দিননি সিমি 1994 নি 9 অগস্ট নি সিমি যে তিনি জরা পালাই যে ফাইমানি 31তম আন্তর্জাতিক জনজাতি দিবস সাল তিনি এই সাল গবাংমা বছর গবাংমা একটা প্রত্যেক বছর নি কাছে স্পেশাল থিম তম তাকলাই ববনতি যেন বেশি গুরুত্ব নাই আমি 31 বছর বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক জনজাতি দিবস নি যত থিম নিসলাই তাকলাই নি থিম ন যত নিসাই ইম্পর্টেন্ট জাকা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জাকা তাকলাই নি এই 2025 নি জনজাতি দিবস নি সালনি মেইন থিম হুকে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এই আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার তাম অবনসন ছিলাই না নাম কইলা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বর্ণনা হল বিনি জাতিনি অস্তিত্বনি গ্যারান্টি বিনি জাতিনি যে সংস্কৃতিনি অধিকার বিনি কালচারনি অধিকার বিনি হানি অধিকার বিনি ভাষানি অধিকার বিনি যে ঐতিহ্যনি অধিকার সাংবিধানিক যে বিনি ফান্ডামেন্টাল রাইটস মৌলিক অধিকার আবো মায়া অঙ্গই পৃথিবীও गोबां दफा कमाई थांमा हाय ताबो पृथिवीनि बिसिंग जत्तनि सिगां कमानानि फासिंग ए त्रिपुरानि तिप्रासा दफार आगजा ताबुक जरा भारतवर्षनि गोबां जनजातिर आंतर्जातिक लिस्ट जनजातिनि काफानोसे त्रिपुरानि तिप्रासार आंतर्जातिक जनजाति गोष्ठीनि लिस्ट ताबुक जरा कायाखो जनजाति हिसेब राष्ट्रसंघ परिचय सिनी जाखु सिनी तिप्रासा जनजाति बमु आंतर्जातिक लिस्ट बमु करेखो ई हावचिनी आत्मनियंत्रण अधिकार करिखा ई हावचिनी अस्तित्वनी ग्यारंटी करिखा ई हावचिनी कल्चर संस्कृति रे सामु सामु कमाई थांगा शासन प्रशासन कइते बोलबि कक्षितो तापुरो এই শাসন প্রশাসনীয় অধিকার মান খাইছে চিনি অস্তিত্বনি গ্যারান্টি নিয়ে অধিকার সে মান নাই যে দিন এই হানো শাসন অধিকার মালিক সে নানি আ দিন সে অস্তিত্বনি গ্যারান্টি মান নাই চিনি কালচার সংস্কৃতি চিনি রিগনাই রিসা ছেনা হাংরাই গরিয়া মামিতা হজাগিরি এজা আওয়ান বানি আওয়ান বেলে Resamung samung jaga kali jati prabaro aboni morjoda mandai sini kok borok ni morjoda mandai sini se অস্তিত্ব করিখো বড় aboni morjoda se মানছি না তাবো প্রশ্ন জাগাও ফাইদা এই অধিকার ন মান্নানি বাগে নানি বাগে রাষ্ট্রসংঘ সাকলাইয়ে সারা বিশ্ব ন অ্যালার্ট খেলাই রেখা 1994 তিনি 31 বছর চলি চিনি ই হাউসে সুগ্রাম দেববর্মা হাই এসডিও সদর এসডিও অফিস কম্পিউটার জানু বিচার ইয়া শশী মোহন দেববর্মা দলাইনে এসডিএম কম্পিউটার জানু বিচার মায়া বিমল সিনহা পলিটিক্যাল পার্টি নি লিডার রুলিং গভর্নমেন্ট নি খরচা যেটা মানে কোন নেতা চিফ মিনিস্টার নি পদাধিকারী
বপথার জাগু বিচার মাইয়া কল্পনা জমাতিয়া পথার জাগু বিচার মাইয়া রবি লিটন প্রকাশ্য সব কথাং কথাং বইনিबो সাবাই নিজেनि हाव বই বথার জাকমানি एक्सीडेंट नहीं से आने बसार थियो ने बुमा बुमा गसिवई स्टेटमेंट मारो मानी सही मारो मानी हजार हजार नागरिक बाजार सेक जागो बाजार थांमानि बई खिब जागो बथार खिब जागो गारिनि सकलाय बथार खिब जागो जों जतनो एक्सीडेंट नहीं थियो उग्रपन्थी कगो लिमा सामानि बयनि दफानि बसाबाय राइफल बाय गुली खलाय बथार जाकमानो बलानि बरक से बथार हनै मागो सिमानि बथार जाकमानो बथार जागिया नि मागो सिमानि जे आत्महारा निजिनो निजे भायोलेशन खायजाकमानि परेबो अपराधी शिकार खलाय कई जे थां दंनानि बिखामा बिरमानि आ जे आत्मनियंत्रण अधिकार जों ताबुखा मायाखौ ताखौ दुखुच आबनि बागैनो आं साना नायो ई इंडिजिनास दे पालायमानि जों बेरथसिखौ बांलादेश शाखा बांलादेश नि त्रिपुरी दफारक शाखा जे दिन राष्ट्रसंघ बांलादेश नि आनि त्रिपुरी दफानो विश्वनि खरच जनजाति गोष्ठी नि गसिबो आ दिन से आं अ जनजाति दिवस न पालायनाय नि पालायमानि बरक ताकलाय 26 बছরে यापिरि দিব बरक ताकलाय 26 বছর মানে 26 তম जनजाति दिवस पालन खाइतो चट्टग्राम रांगामाटी बांलादेश किंतु जों त्रिपुरानि जनजाति गोष्ठीर जों बोसोरतम जनजाति दिवस पालायनाय जों निजे आइडेंटिफाई खाइमाया जों गजागात जोंनि हानो जों सासन खायनायनि अधिकार तो दूरेर क साजों साजला बोथार जाकमानि बोथार जागिया निमा दं ओंखाय जों अधिकार से माया खोथां दंनानि अधिकार से माया खोथिनि आत्मनियंत्रण रक्षानि अस्तित्व ग्यारेंटीनि ओंखाय जों अजागोआ आनि कखनो साइ दंनानि आनि बंशनि नाय बिचार माननानि भायोलेशन खायजाकमानि बिचार माननानि अपराधीनो साजा होनानि अपराधीनि बिरुद्धे सঠিক জাস্টিস माननानि अधिकार माया खोथ मायाखौ तै नोङै थां दंद्रनि अधिकार से मायाखौ ओंखाय अबनो जों सेलिब्रेशन खायबानि गोसा आखाया सानि बार्थे पालायमानि समान खालायदों ताखौ केबो आखाया सानि से बार्थे पालायदों बार्थे पालायमैया केबो कायजागिया सानि मैरिज सेलिब्रेशन खायदों मैरिज डे सेलिब्रेशन खायदों मायाखौ केबो थैयानि सिगां थैमानि सिगां केबोनि थैमानि साल पालायदों मायाखौ जों ताबोखनो कोन अधिकार से माया खोंगे चिंता वो अधिकार मानना बाकी से लड़ाई खाना नहीं जरासी को ताकोरो चीनी अधिकार ना मानना बाकी लड़ाई खाना नहीं जरासी को जों अधिकार मानना कलाया को कदे जों असफलना सेलिब्रेशन हिसाबै पालायनानै कौजा जों मुभमेन्ट खायनानै बाकी खासिलायनानै रोंलायनानै सोलोंलायनानै साल हिसाबैसो सेलिब्रेशन खायो बुदो खालायलायनानै जरासिखौ सिनि तांमुं जामुं कमाई दंखा जों बना बाहायके रखा खायनाय सिनि अस्तित्व कमाई दंखा जों बना बाहायके रखा खायनाय सिनि रोजामुं मोसामुं कमाई दंखा जों बना बाहायके रखा खायनाय आबुनो तै परिकल्पना खालायो प्लानिंग खालायो बसकांनि साल फाइट खालायलायना बागै प्लानिंग ना हानानि सालसे प्लानिंग ना हानानि बागै जों गथुमै क सालाय बुजिलाय खाबाय खा बिनिमय लायनानि साल ननि जों पालायलायना दंखा आनि मते आं हाय खालायजों बयनि मते बाहाय खालायजा कां सायलिया दिनै त्रिपुराव अरनि हायनो गोबां जायगा विश्व जनजाति दिवस पालनयै दंनाय किंतु आनि अ त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सरनि जनजाति दिवसले बिलुप्तिनि फासिंग प्रांचना नायनैनो चामुच बेतै खारै दरमा हायसि खालायजा खोमा आरो गोबां भिआइपि रखसानाय আমাদের সরকার আসার পর ত্রিপুরার জনজাতিদের অনেক উন্নতি করেছে নিশানায় ওসকাং বিশ্রামগঞ্জেও গাড়ি বিশিং প্রকাশ্য ত্রিপুরাতে খরচে গুয়াহাটিনি ফাইচা ফাই দমনাই র‍্যাপ খাইজাক মানিছে কেবো গাড়ি ও খরাক্তি সালাই বকরে প্রটেস্ট খাইনাই বকরে বিশ্রামগঞ্জ আই যে তামলে দেওয়ান বাজারে সদাইমানি পরে ত্রিপুরা পারাও কিসা কাসুলাই ওয়াবনি প্রটেস্ট খাইলাইকা প্রটেক্ট গলাইকা আসল আসামিনো রতুকারিনা বাগে বিক্ষোভ খালাইলাইকা বিক্ষোভনো আন্দোলনनि চাপে এই যে অপরাধীনো রক্ষার্থী
কিন্তু বিক্ষোভ খাইনে রকম তাবো রমে উল্টা যেন দায়িত্ব পঙ্কায় অহাবো অনলাইনে প্রতিবাদ খাইনা পর্যন্ত সে রমই যেন চর্চা পঙ্কায় ওরা আমি হানি আমি বংশ নিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আর মানমা দেখালাইকে স্বাধীনতা করলো ওরা যে পান্নায় অর্থাৎ সারা ত্রিপুরা ও যে তমনায় জনজাতি যে পালাই তমনায় পালাইয়া নেই তমনায় এই ত্রিপুরা হবো যে জনজাতি গোষ্ঠী নেই নিজিন পরিচয় নেই তমনায় তোমার এমএলএ তোমার মন্ত্রী তোমার সাধারণ পাবলিক বরাদ যদি বলে বিহিক বসা বলে আত্মীয় স্বজন জাতি গোষ্ঠী কোথার যাক মানে বিচার মান রিমান খানকায় সঠিকভাবে অপরাধীনের বিচার খেলায় সাজা রিমান খানকায় সংগ্রাম দেবর মানে আসামিনী বাধার কেস আসামি ন শশী মোহন মাদার খাইনের ন রবি লিটন কল্পনা জমাতিয়া সংগ্রাম ধারণায় রাখলো ত্রিপুরা পাড়ানো সরাসরি বইনি দফাবাই গভর্নমেন্ট বাহিনী বাঁচা হয়ে এক পক্ষ গুলি খাওয়াই আর পাড়া কি পাড়া হাজার হাজার রাখলো থাপলা গুলি খাওয়াই সবাই থাপলা চা বানাই রাখলো সেখান বিচার খাই সাজারে রাখুন আমি অবশ্যই দাবি না রাখলাম হানি তিনি ইন্ডিজিনাস দেব হাইতে যান গ্যারান্টির ইমান নাই আমি বাবি ইমান নাই আমি ওয়াংশুক ইমান নাই এই মাটিতে এই রাজ্যে আমারও আত্মনিয়ন্ত্রণ রক্ষার অধিকার আছে আমার ইসলাম আছে মেয়া থাংলাইও গোট লাইও বিনিময়ে তামমা থাইচুক চারা ফাংসা প্লাস্টিকনি বালতি থাইসা खोदों न थासा ताइकिसा सम्पर्क काहां के बेलेती बादल बातै को बाता विधवा बाता आबो बायदि कायसा समाज स्थायीनि दामान डेभलपनि दामान बिनि अस्तित्वनि ग्यारान्टीनि दामान बिनि आत्मनियन्त्रण अधिकार रक्षा दायो वानसुगि नै दिताखौ बुझो इ हानि इति प्रसाद दफार पाइ थाके सालसासे এই রিসানা পাগলা বগলাই তো ইয়া ফারলাই তো সম্মান লাই তো আর রিসা তো তোমরা পিপ্রাসা পাই থাকতো সেনা হাঙ্গারাই তো তোমরা নিনা অঙ্গা দিয়ে অঙ্গবেল তো তোমরা কম বড় রেসাম সামনি নি লেবাং মামি তো তোমরা নিন কম বড় পক্ষাই তো তোমরা সাথে ইনকে সিনি সাবনা মুদ্র লাই তো খা সাবনি কুলক সিন হিম লাই তো খা যে বড় ন অঞ্চল বসে বনি বসাবাই ন ফাঙ্গি চলাই ইয়াক মাল সংলাই অহানি অস্তিত্ব ন সেকমাই দো অহানি বসারকনি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ন ক্ষুণ্ণ খালাই দো অহানি বসারকনি কালচার সংস্কৃতি ন বিনষ্ট খালাই দো যদি বিনষ্ট খালাইয়ান কায় তিনি যারা কক পরক বাইছেন কলেজ ইউনিভার্সিটি যারা পরিনা সুযোগ পাকাম মালিয়া বলে লামা বাংলা সিংহখার জাকমানি বিচারমান খাবো মালিয়া বলে আগরতলা হাই জায়গা রানীবাজার হাই জায়গা উদয়পুর হাই জায়গা তেলিয়ামুড়া হাই জায়গা মিউনিসিপ্যালিটি মার্কেট সেট টাঙ্গি দোকান বাক্তা নেই আমি বড় দোকান বাক্তা খাবো বলে ব্যবসা খাইনে অধিকার মান খাবো বলে ইনকাম খাইনে অধিকার মান খাবো বলে কিন্তু जों সরব বাইরে যাব বাড়িনি মুখেতে ফালনানি জায়গা পর্যন্ত মালিয়া গভর্নর जों বাজি সকল সবলাই চিনি সরকার ফাইজানি তম সবলাই আবির খলাইতে সালাতা করলো বুসক লাসিমা সিসা খুরিনি সাজলা নককে খুরি হতই মুক্তি সরকারে কাগজ তমতে মাস ইউ আমি সাজনা কেবে রেপ খাইবা থারিয়া বসাসিম সাই সুসাইড খাইও নাই ani sadala na ke batani batharia bui batharia bike accident ni thiyo ne mas diyo apni bara dukho apni bara birima apni bara অপশাসন তাও ইমান ওয়ান সুবিধে সিংহর চিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মানমাতা কলাইছেন তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার রক্ষা দেন তিনি অস্তিত্ব নি গ্যারান্টি রক্ষা দেন তামনি ভাবে জাতিসংঘ তিনি এই সালন জনজাতি দিবস ঘোষণা খাইটা এই হানি সিনাই নোক নাই বইনি বোর ভাই নেতা মন্ত্রী নাই 5 বছর এমএলএ মন্ত্রী জানানি ভাবে নিজেনি কালচার সংস্কৃতি বংশনি অস্তিত্ব ন যে বিলুপ্তি খাই নাই বরং প্রশ্ন খাইও নর জবাব দিও বলি
ত্রিপুরা সরকার নাম জবাব ছানো, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট জবাব ছানো। প্রকাশ্য দিনের বেলায় অফিসের ভিতরে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, কোনো জাস্টিস পাওয়া যায়নি। তাহলে এই দেশে কি আমার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আছে? हम त्रिपुरा गवर्नमेंट संगम आने आत्मनियंत्रण अधिकार कत मैं इंडिया गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूं, जहां पर हमारा जीने का कोई हक नहीं, ओपनली दिन में ऑफिस में गोली से मार दिया जाता है, वहां कोई हमारा सिक्योरिटी ही नहीं है, तो हम रक्षक कैसे होंगे? सिंह दरकार बरने पौधे एमएलए मंत्री खाई बना सिंह दरकार लामा बांगना सिंह सही बथारते सिबुयंग ला बथार जाते बथार जाना बगैगा सिंह नर न बोल सिंह दरकार बथार जाक माने बथार जाक या नहीं मा सामानी आपदा आत्मनियंत्रण रखा, आपदा आत्मनियंत्रण अधिकार, आपदा अस्तित्व नि ग्यारंटी सिंह ना आ चेतना सिंह ना आचेतना যতদিন ফায়াসাক যতদিনই আসা কোন দিনও চিনি অস্তিত্ব নি গ্যারান্টি রি মেয়া চিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার जों मांखा नहीं मेया आबनि बगै ताकुते बुक जों आं पाइथागो किसिसा कोई कक सावै कक नारगे पाइरे रेना अबंखा ताबुक चिनि आत्मनियंत्रण अधिकार बाहायगे रखानाय जों तामा खायगे जों रखा खालायमाननाय आफाजों थांलायनाय चिनि अस्तित्व बुफुरनि सिमि कमाखा जेफुरु चिनि अहावो बुनिबोसा हाबका अर्थात ताइनगो जे दिन सियाल हाबो आ दिनि सिमि तो कमरो हंके अ सियालनो सिनकारी रहना नांनाय जेमन कायसा कामिनि चौधरी इंना हंके ताई कायसा कामिनि बर जेसेकबन नों बाय कथालाय दंथु ब जेसेकबन सिउइ दंथु जेसेकबन रिंगि रोङै दंथु जेसेकबन नायथकङै दंथु जेसेकबन गोनाङै दंथु ताई कायसा गामियाव थाङै ब चौधरी जायैया थिक आबहायनो जोंना नांनाय आनि हानि नखा आनि हानि नख चौधरी आनि हानि बरक जोंना नांनाय फातार हानि बरक आनि हानि नखा मांगला आनि हानि चौधरी मांगला आनि गामिनि चौधरी मांगला खनै जों समाय दांना नांगाने आं फातारनि कोनो बरक न चौधरी चंगिया आं फातारनि कोनो बरक न नखथां चंगिया आनि नखनि बिसा যতদিন পর্যন্ত নকথাংনানি ক্ষমতা পাইয়া सा अधिकार मानिया सा फातारनि कोनो बरक ना आं नकथांनानि बागै बुद्रिया आं नकथां चंना बागै बिनि थाने आं कयै 5 बছर एमएलए नि बागै आं बिनि यबालनि दमिया नि समाय दांमाना नांगोन थाइके आ दिनो खेतवो माइनि सलाय जाब्रा बांखाय माइ हामै मायां माहाय जों दाबो हामै मायां दंखा अ जाब्राला फुइ खिबाय माने परे अ माइया फको इउरिया सानदे 7 कायसानि परे न माइनि नमना जुदा नै फायनाय किन्तु नों जाब्रा फुयावै जाब्रा साखावो जेसेबन बस हिसाब सार लखलायदि सामजे हामानो जाब्रा सा हामानो माइ फन कमरे हि माथा लायदा खौ आबनि बगै नाम सारानायो ए जाब्राना फुइ खिबिला नांगरानाय आ जाब्रा फुइनानि जरा फायका ताबो आगे जों साफोरो इ हानि बेसारकनो आं जेफुरु कयो माइ बिसिंनि जाब्राना फुइ खिबियासा अर्थात माइनो कबलै जे दंस खायदोंनाय जाब्राना फुइ खिबियासा सिनि हाबा बाथा गला अ जाब्राना फुइ खिबियासा सिनि अस्तित्व रखांगला अ जाब्राना फुइ खिबि सारियासा सिनि अस्तित्व उन्नत दंला सिनि वंश उन्नत दंला आ खेतनि माइनो जों मा रागलाखनि साफोरो बिसास खायापाना तिनि आं जे साइकलां माने कबैदांखांनिया सादे दिल्ली पार्लामेंट साखलाय रेखा इ त्रिपुरा हानि जे
laino sokom tonai jabrano sai basui keto ayang naro lainnya ayang naro kita roh dari bagai dadi rekha obono kita baya sak cintai kebono sorkar bocongnya keboni logi guri bohim ya dai sakna samai tangdi sarjat jeng bocino ani nok kongai manai ipak kami ni chok diri ngai manai adino jeng ja adimani adino ja jeng wangsuk mani adino ja jeng khlai mani aboni phol jeng na buk khainai masaya mani yang tengna nangla sini kok bor kok thai kamagla ignai ri sak kamagla diner por din jabra puja go sarwe mai hamza mahai sini bangsa hamzai basanai adine ei prithibini kono daf আছে না কাছে বনো তাই কাছে না রাখ বাংলা কাছে বসুরো এই সময় তাই जों বসকামি সালা বাজানা নাঙাই রেডি না নাঙাই আপনি বাগै নাं তাखौ बुहुसोंनो कयो गाहाम सामुंग जों जेहेतु बयनो दै ग्लास थाइसे दानखाय खारै मैया गाय बयनि प्राणनबो नानानि दाथानि नों दै ग्लास थाइसे जों बयनो खारै दानलै बयनि जीवननो मथां मैया बयनि जीवननो खादै खायनानै दाथानि जों किन्तु गेबेंलाय दखा सिनि हामलायनि लामाव साबै साबै गेबेंलाय जों बायसिन दफा बाय दफा नक ताइसा बुफा बुसा ताखौ बाय ताखौ बुखौ बाय बुखौ गेबेंलाय दखा बयनिबो साबाय आसे सै मोसौ खनि हनजाक माकाय थाइसाबानो कक फिरप माया निनि पांथर सेकनाय बन थाइसाबानो कक साइमैया निनि साजोबना निनि हानाब्ला निनि हेकना निनि नामाना राखायनाय न नों थाइसाबानो यासिति साइ कक साइमैया ताखौ बाय ताखौ खंखाय सासलाप माया बखर फातिर लायो गारि बखर लायो नक सगिर लायो बागान सबसाइरि लायो नों आसल शत्रु बाय फाइदा खाइमा कथाखौ निनि जे पाथर सेकनाय निनि जे राज्य सेकनाय निनि जे अधिकार सेकनाय नन जे हामनानि न दंस खलायनाय निनि साजकन निनि हादबन निनि नमाना रेखाय गथारनाय नों बन थाब्रा फुंसार ना करै या सिति साइदा कक सारका न कासे तामसे थामसि तुमखासा बन गथारगन जे निनि समाधान न ताखौ बाय ताखौ ताम कक सालाय बे दासेंति लेखासा निन ताखौ तानि छिपके निन समाधान दन निन स्वाधीनता फाड़ा फाइना निन अस्तित्व नि ग्यारेंटी फाड़ा फाइना तामनो परि तामनो सिजा निन परि मानि सर्टिफिकेट बा बेरमा सोला पक्ष जेबले निन साम ज्ञान से करिंगा ताबो केंद्र सरकार साकलाय खानाय 19 तारिख में हो अहानि जत फादरनि फाइनायनो लामजायतै फाइनायनो रोतुगै कारिवै मार हनाय बसायको एसे सालनि परे फाइनिनो रहदि आबनि सिगां फाइनिनो नारक देनि सेंबाय सेंसे खेरां लाइमा गति गैखा काटबियार बुफुरनाय बोसे सननि जिमिर हना दलसा सिरि खकंखा 71 नि परे फाइनिनो मार हनाय आबनि सिगां फाइनिनो के नारक देनि अर्डर खाइगाबा न अर्डर खाइगा दागा जिखा इंडिया गवर्नमेंट से साया को अवश्य नहीं परे फाइनिनो रहदि अवश्य नहीं सिगां फाइनिनो नारक देनि हनि साया को गाय नों खिता ना खाजो मतम जन बाथ्रा बार सकसा निन साबे एलार्जी दतो ताम साबे जाति जाति साबे पसंग लाग राग जगे न आसुन जरा माला रे आसुन जरा परे मार हने नि बाथ्रा बारी दो बुझिया के सिरंदी ताम न नेतागिरि खाइदो तम ततरानि सारखै नेतान थमायदो सोरना नाया कोन फनो वांसुना नांगन ब्लताखौ जोंहा साइजों का सादि तेलिया मोरा थांगान गरम बोथार जा ठीक जागो पानी ठीक जागो बई रह जागो आंबो गरनो फाइनि बुइ जामानो निना तो नियंत्रण अधिकार तो अस्तित्व रक्षानि ग्यारेंटी तो निन फंडामेंटल राइट्स देन मामा नाखलायसा हेकेन नों ताबो बयनि बोसाना दं फांसार ना बगैसे ताखौ बाय ताखौ जेगोसिया नों बोथानाय दंखाय नना आं विदेशी दालाल विदेशी एजेंट हना दे कलाया कदा कलाया साबे नों साबनि एजेंट नों तांनि बरा नारे ना बगै आसमा खुदि मा सोंनाय चिन्ताखौ बुकुरो काजियो जागाबो केबनि खुंजुनो केबनि कान मन्त्रनो केबनि आबुल ताबुल कखनो ताखना बायदि इंडिया गवर्नमेंट ताबुक जरा जे आइन अमेंडमेंट खाइनानि काइसांखा सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आबो गै साका 2014 नि 31 तारिख डिसेम्बर नि बिसिंग जारा फाइनाय
বরণ जों नागरिकत्व নাই কিন্তু ববব হাইকে ফাইনাই ধর্মनि কারণে মুসলিম কান্ট্রিও হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট জৈন নেরে খলাইজাগি তখাই जों বরণ नागरिकत्व নাই কিন্তু বড় গায়ে সাতক জাকমানি কাগজ তমনা নাंनाय यांगो ब दिनाव फाइका ब लामाति फाइका ब राज्यो हापाइका ब शरणार्थी कैम्प ब तंगि तंग ब ताबुक डिटेंशन कैम्प तंगि तंगने रेजिस्टार नम्बर बसु ब रिलीफ फंड रेशन चाइ तंगने प्रमाण पत्र ब दिन ब थानानि आन्दार फाइ ब थानाव रिपोर्टिंग खाइबाइका आ समस्त डकुमेंट्स बफनोब्ला नांनाय एवं डिटेंशन कैम्प तंगजाक बरन सिबिसे आ आइननि अधीन कलायना अर्थात आ आइननि एखतियार कलायनाय आबो हाय बरनब्ला सुप्रीम कोर्ट साखलाय रेखा 32700 सामथिं एराउंड बर 33000 रमे रेखा सराय कताल खाय आजाय खे तासाय खे नै हिंदे आपनि परे जदि फाइ दखांकाय धर्मनि कारणे फाइबन बरब सियरनि एखतियार कलाया बरक नागरिक माने माया हिंदे उसकां थानाय 19 तारिख में वो इंडिया गवर्नमेंट जे डिक्लारेशन खाइबेनि आबो गय अवैध अनुप्रवेश नसि साव शरणार्थी न साया धर्मनि कारणे रखलाय जागै जे शरणार्थी तो फाइदे तनि कक न साया खगै फायै लामजायाते हरबनो सालबानो जे बुजागै फायै अ जागो तो फैदिखा अ जागनि नागरिक ना निबागै कागज बिसिं बिसिं रेखा रांगै फन नागरिक का सिटीजनशिप ना खा भोटार आई कार्ड ना खा आधार कार्ड सिलाम का रेशन कार्ड सिलाम का आंगरनि नागरिक हनै ब निजिना परिचय रिवो भोट रोय भोट बाचावै जत सरकारी सुजुग सुविधा ब निजिना नागरिक हनै फाकी रिवै माने आइन न फाकी रिवै ब नागरिक हनै गसिवै जे सुजुग सुविधा नाय तमना बखाय बेआइनि अनुप्रवेशकारी अर्थात इलीगल इमिग्रेंट बरकना आइडेंटिफाई खायने निबागैसे साव কিন্তু চীনের গভর্নমেন্ট ক্ষমতাম থাকা 2014 31 তারিখের পরে যারা এই রাজ্যে এসেছে তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে একটা টাস্ক ফোর্স দেখাশোনা করছে সরকার দেখাশোনা করছে চিন্তার কোনো কারণ নেই সেই তখন না না অর্ডার নবে নিয়ম সামনে মিল যাত নিখের দেখাই নাই সে কামকা সে বনাম লবলি লিবা বালাই চিরি খবর বিল লগি লগি থাকলাই তখন इलीगल तब नहीं शरणार्थी तब नहीं सही में आरो बताई कैसे बेजार तो को बहुत धर्मनि कारणे रखलाई रह तक नहीं शरणार्थी न सिमिसे नागरिकत्व ना निदिशा को युद्धकालीन अवस्था फाइले शरणार्थी न काय नागरिक खाने দিব अनाउंस खाय को बिल अमेंडमेंट एक्ट बय एक्ट खाय जाय को সংশোধন খাই যাইয়া অর্থাৎ और 1971 যে যুদ্ধকালীন অবস্থা 15 লক্ষ নি কবর যে রিফিউজি ফাইনায় বরব ও সিএনি এক্টিয়ার তলাইয়া অর্থাৎ সে ক আসাম নি আসু সমজন ভট্টাচার্য আসুনি প্রেসিডেন্ট অফ 1985 এর আদিন গান্ধী চুক্তি হয়েছে 1966 নি 5 জানুয়ারি থেকে 1971 नि 25 मार्च नि बिसिंग जे फाइने न आसामनि नागरिक खाइना उन्थक नि बर आपिल खाइका सुप्रीम कोर्ट बने आपिल न गसिरका किंतु आगर आ जगह कंडीशन साइरका आर डिक्लेरेशन ओनली फॉर आसाम निशाका शुद्ध आसाम निबागे सिबिसे ताम निबागे बर सेनार नाम जमिनार भारत बसनि बरत नाम नाम सियाफ्ले Kamu baru tu saya apply ni bongkar ada muncul bongkar sini apply ni hasil. Orthat आज 1966 में 5 जनवरी থেকে 1971 25 मार्च में बीच में जनरल ने को सुप्रीम कोर्ट सामने अब त्रिपुरा में अप्लाई किया अब आसाम से भी अप्लाई ना दैट मींस अर्थात सीने हाउस अब नारे थैगरी अब कलाया आसाम नीता में बेनिफिट तब इंटरेस्ट हो गई अब पर नारे नाम तो गई आप इन खजाब पर चिंता है तुमका अनि इंटरेस्ट करे तब नारे कोलाई अब संगोष्ठी को क्या और जगह से एक मत मानना रंग याखें शरणगे और आप फलने रहो सिर्फ समिति खाना नहीं मीटिंग लो तब फलने को खबजा धर्मनि कारण जे देशांतर নাই
राष्ट्र याकारि मा खायनाय मा फायनाय बरन से नागरिक होननानै एमेन्डमेन्ट खायो नों जुद्ध फोरों सरनाथि फायनाय नों फायो रियाखौ नों बेनि बागै हरा हापायो नागरिक नाय तंनाय नों नाजाखौ खबजायाखौ आइन सावतामा बर ताबो गो डिटेक्शन देवा तमा बर ताबो गो वोटर कार्ड nya खो आधार कार्ड nya खो बर ताबो गो रेशन कार्ड nya खो बर ताबो शरणार्थी कैंपस तंखो से गवर्नर नाय सिकु रियाखौ itu बर मायाखौ नों बागिन इलेक्शन बापै तंखा नों बाजो आइ खबजाखाबा नों नागिन से रेशन कार्ड नाखा वोटर नाखा आधार नाखा भोट बाथाय तंखा साख्रि बाख्रि नाय तंखा जागा जमी पाइ तंखा नों नाय एक्टियार को खबजाखाबा केंद्र सरकार साका नाय रियाखौ नों खै आगिन से नाय तंखा नों आर आख खतलनि बरक खलायखाबा खलाया जार कारणे चीन और जैसा नेता फलो विदेशी दालालों गोनी दौखनी रांचाओ जैसे पर बाकी ना पैदल एक हानि बुसार ताबान दिजक दिता होते भी खुश ये आधे दोना नम ठनी ना रहो सालसा सेंबो कपलाई नाय तब कासिना रमैया सालसा सेंबो कपलाई नाय जो कि शोय शोय के आइन मुताबिक से दाबी खलाई तो मा तो खाए छान मा तो खाए किंतु छान ना छान तनी से लेबर बाय लेबर छापक जंग ने छापक जंग लाय मासया से या हम तक खाइले तो थाबाय तो खाए ने बुनो गोलदारी मानो बहुत ने माया गोलनी में से हम हाइके बसाय साम खाइके बि केबा तो बि साम खाइके बसाय केबे म आनम गनां दा खाइमान बा माया आमनि बगे जों कक गायसंनो नांनाय ताइ कैसे क अबस्थायानि कक पाइले ना भारत से अखंड तंत्र पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया एक जों त्रिपुरा पर करिखौ अबनो काम के क्लियर नर निकाक लाइने बनो के हम काक लायो बाग लाइना बनो के हम बाग लायो अंतर्जातीय सीमा नाम लाइबो बनो के हम लायो न आरो के बनो काइसे के सिंता कैसे तमना गोसिया तमना yang लाइ थाक लाइके नर बाग तो साहब दे त्रिपुरा अपना को जा जों त्रिपुरा पूर्ण विभाग ने अंशया যে বাংলাদেশি অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান ও অদনা বাংলাদেশি যে হাপাইনা মতো নাই নাম যদি অখণ্ড ভারত নিকট নাম মতো খাইয়ে আমরা কোন একদিন ভারতের নাগরিক ছিলাম বলে দাবি খেতে ভারত হবে ত্রিপুরা নিন জায়গা ত্রিপুরা তখন ভারতের অংশ ছিল না কাজেই ত্রিপুরাতে তোমার কোনো অধিকার নেই গোটা বাংলাদেশি বাংলাদেশ এই সত্যতা না লাগে Sembus kami bak, kali bak sembus kami pasing pasing ini, cakap sembo, hani keplai nai, hani senteng sentekli manai, hani sasan, tai sasan, senteng sekelai pinai. এই কক না রে তাকত তাই বুক সরনা এই সবাই না जों খাবাই খুবাই দানা নানাই আং খেতো আং কমাতো আনি বংশন রক্ষা খাইদাব নানাই আং সাইকেন থামনানি বাগে বংশন আং বিলুপ্তি খাইয়া আং নিজিন বিলুপ্তি খাইয়ে বংশন রক্ষা খাইনাই এই প্রতিজ্ঞা খাইয়ে প্রতিটি বড় বৈজ্ঞানিক ভাষিক আগবে চিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার না আদায় খাইনে বাগে চিনি অস্তিত্ব নি গ্যারান্টি না আদায় খাইনে বাগে চিনি হানি খাবার প্রশাসন আদায় খাইনে বাগে চিনি ফান্ডামেন্টাল রাইট দ্যাট মিন্স মৌলিক অধিকার না আদায় খাইনে বাগে जों যতন জাতির সেনাঙ্ক সবাই দাঙ্গে জাগরি খাওয়া অংশনাঙ্ক এই আশা না রাখে আম দিনের কথা খাইনি সামানে অরণ্য থাকা যত খুলুম বাচ্চা